अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। हमारे माशरे में दो ज़ाब्ते और कायदे लागू हैं। एक कायदा आम पब्लिक के लिए होता है और दूसरा मुंतखब अफराद के लिए। एक ज़ाब्ते को पिसे हुए तबके पर थोपा जाता है या कमज़ोर तबके की किस्मत में उसे हमेशा के लिए लिख दिया जाता है, और दूसरे ज़ाब्ते को मखसूस लोगों के लिए ख़ास करके संभाल के वक्त, ज़रूरत और हालात के पेश नज़र इस्तेमाल किया जाता है और काबिल अमल बनाया जाता है। मुनाफ़क़त, दोरंगी, दोहरापन, दोहरा मेयार और दोगली पॉलिसी किसी भी माशरे को दीमक की तरह चाटने के लिए काफ़ी होती है। वो अलग बात है कि वो माशरा ये समझ रहा होता है कि हम लोग बड़े होशियार हैं, हम तो बड़े शातिर हैं, हम तो दिमाग के बड़े तेज़ लोग हैं, हमें भला कौन मात देगा। लेकिन दर हकीकत उनकी जड़ें खोखली हो रही होती हैं। हमारा भी फ़िलहाल यही हाल है, क्योंकि हम लोग इंसाफ के लिहाज से बहुत पीछे हैं। हमारे अदालती ऐवान इंसाफ मुहैया करने में बुरी तरह नाकाम है। यहाँ पर लोगों की नस्लें खप जाती हैं लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। बिलखुसूस वो लोग जो कमज़ोर हों, जो गरीब हों, जो एक आम आदमी हो, उसके मुकद्दर में अगर कुछ आता है, अगर उसे इंसाफ की जगह अगर कुछ मिलता है तो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के रुस्वा होकर मर जाना। वैसे तो इन दिनों हमारा माशरा मिसाली है, क्योंकि यहाँ पर ना तो वो पहले सी कैफियत है कि जब हर सू एक खौफ, डर, खदशे और वहशत का आलम था। हर तरफ लोग सहमे, हिचकिचाए और हेजिटेट नज़र आते थे। अब वो कैफियत तो खैर ख़त्म हो गई है और बज़ाहिर हमारा माशरा पुरअमन बन चुका है। यहाँ पर वो पहले सी दहशत गर्दी अब नहीं। हाँ, अलबत्ता मखसूस लोगों की तरफ से यहाँ पर लोगों को मार दिया जाता है, और वो लोग ख़ुद को बचाने के लिए तरह तरह की तावीलें भी घड़ लेते हैं, और उन पर कोई हाथ भी नहीं डाल सकता, क्योंकि वो ज़ाहिर है ताकतवर हैं और बाकी लोग कमज़ोर हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में यही कायदा राइज है और हमें भी यही बताया जाता है कि अदालत का शोबा सबसे मुकद्दम और ताकतवर होता है। लेकिन ज़ाहिर है ये झूठ है, और ये वो झूठ है जिसके हम आदी हो चुके हैं, और हमें अब इस झूठ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि दरअसल हम खुद बहुत सच्चे हैं। हम दुनिया की वो कौम है जो सबसे ज़्यादा सच बोलती है। किसी मामले में हम दो नंबरी नहीं करते। पूरी दुनिया हमारी ईमानदारी की और हक गोई की मिसाल देती है। खैर, इस बात को एक तरफ करते हैं। जहाँ पर हमारा माशरा अमन का गहवारा बन गया, वहीं एक नासूर अभी तक बाकी है। वो ये कि यहाँ पर लोगों को उठा लिया जाता है। जो ज़रा सी हक गोई करे, जो ज़रा सी ज़बान खोले, जो ज़रा सा ख़ास लोगों के ख़िलाफ़ दो लफ्ज़ लिख दे, उसे उठा लिया जाता है, उसे गायब कर दिया जाता है। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए सिस्टम हैक कर लिया जाता है। खुदा के लिए इस रिवायत को ख़त्म करें। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन मुनव्विस होता है, लेकिन जो भी है उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाएं और इस तशवीशनाक सूरत हाल को ख़त्म करें, जहाँ पर आप ये ऐलान करते हैं कि ये मुल्क हर पाकिस्तानी के लिए बराबर है, यहाँ पर हर पाकिस्तानी को बराबर हक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पर हल्ला भी बहुत है। लेकिन फिर क्यों उन बातों पर जो ख़ास लोगों के ख़िलाफ़ होती हैं, उन पर लोगों को उठा लिया जाता है? खुदा के लिए हौसला पैदा करें, खुदा के लिए अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा करें, अपने अंदर बर्दाश्त लाएं कि आपके ख़िलाफ़ अगर कोई बात करे भी तो उसे आप हज़म कर सकें। अगर आपने समझाना ही है तो अपने अमल से समझाएं, अपने काम से समझाएं। लोग आप पर एतराज़ करें ही क्यों? और एक बात तो ये भी है कि आप लाख सही काम कर लें, उस पर भी लोगों ने एतराज़ करना है। सो इसमें बुरा क्या मानना? बहादुर तो वो होता है जो अपने गुस्से को पी जाए,
بہادر تو وہ ہوتا ہے جسے کسی پر طیش آئے لیکن اس سے کچھ نہ کہے. بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنی برہمی کو اپنے سینے میں دبا کے خاموش ہو کر بیٹھ جائے. بہادر وہ نہیں ہوتا جو غصے میں آ کر کسی کا تیا پانچا کر دے, کسی کو اس کی نسلیں یاد کرا دے, کسی کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے. چلیں کڑوی کسیلی باتیں لکھنے والوں کے خلاف یا تلخ باتیں کرنے والوں کے خلاف, لیکن وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے, پھر بھی اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے گو کہ یہ ہے غلط. وہ لوگ جو صلح جو ہیں, وہ لوگ جو امن پسند ہیں, وہ لوگ جو سلجھے ہوئے ہیں, آخر انہیں کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ انہی میں سے ایک طاہر اسلام عسکری صاحب ہیں. وہ ڈاکٹریٹ ہیں اور اسلام آباد میں ایک سرکاری یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. خوش طبیعت, خوش اخلاق, انتہائی خوش مزاج, خوش لباس, ملنسار اور صلح جو فرد ہیں, لیکن انہیں بھی 2 ماہ سے غائب کیا ہوا ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی وجہ وہی پرانی ہوگی کہ ان کی وجہ سے کسی کے ماتھے پر بل یا شکن آیا ہوگا اور اسے دور کرنے کے لیے انہیں اٹھا لیا گیا. خدا کے لیے خدا کا خوف کریں. 2 ماہ ہو چکے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں, اور ان کا کیس عدالت میں 1 ماہ سے پینڈنگ پر ہے. کوئی سنوائی نہیں, کوئی انصاف نہیں. 2 مہینے ہو گئے اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں, ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا باشعور اور سلجھا ہوا فرد جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی فائدہ مند فرد ہے, اسے آپ نے غائب کر دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے غائب کیا, جس نے بھی غائب کیا خدا را اسے ٹریس کریں, خدا را اس شخص کو بازیاب کرائیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھی کسی کے بچے ہیں. خدا کے لیے خدا کا خوف کریں. اور ہمارے معاشرے کی بددیانتی اور 2 نمبری دیکھیں کہ یہاں پر کوئی ملحد, کوئی بے باک فرد, کوئی اپنے غلیظ نظریات کو پیش کرنے والا اٹھا لیا جائے تو سارا میڈیا ہلہ بول دیتا ہے, سارے معاشرے میں کوہرام مچ جاتا ہے, ساری سوشل سائٹس اس کے حق کی آوازیں کسنے لگتے ہیں, سڑکوں پر احتجاج ہوتا ہے اور دارالخلافہ میں لوگ نکل کر بینرز اٹھا کر اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں کہ اسے بازیاب کرو. لیکن ان جیسے لوگوں کے لیے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ کسی میڈیا چینل کے کان پر جوں کیوں نہیں رینگتی؟ چلے انہیں تو چھوڑیں, کسی مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت کو اس سے کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ طاہر اسلام عسکری جیسے لوگ ہمارا سرمایہ ہیں, اللہ کے لیے انہیں بازیاب کریں, کیونکہ جہاں پر نیت خالص ہو اس فرد کو چند دنوں میں بازیاب کروا لیا جاتا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ 2 ماہ ہو چلے ہیں لیکن طاہر اسلام عسکری صاحب کی اب تک کوئی خیر خبر نہیں. میں تمام تر لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس مد میں مہم چلائیں, اس پیغام کو آگے سے آگے فارورڈ کریں تاکہ حکام بالا تک یا وہ ادارے جو اس وقت میں اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں ان تک یہ بات پہنچے اور وہ انہیں جلد از جلد بازیاب کروائیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ طاہر اسلام عسکری صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, وہ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں, اور اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد بازیاب کروائے. آمین.